shout out sa mga part 1 and part 2. Making a noob. Yung noob nga, yung inaramid ko yung part 1, sinaban niya. So, ito na ang part 2. Okay, guys. So, iyangat na ipanchit ni guys. So, guys. Dito. Okay, guys. Kasangpot na di kalman, guys. Di ba atiklay? Guys, pinagtitipon ko, guys. Yan, guys. Tapos, di ba yung side, guys. Pagkas statue. Guys. Guys, wait. Ito na lang, guys. So, guys. Wait. Yan, guys. Naaramid ko yung kastanan. Agbiro kag timatadan, guys. Black and kasta. Yan, guys. At tapos white. Guys. So, hello, guys. Nandito na yung mga recipe. So, guys, yung green na lang kasi wala kaming white. Iba sila pang ima ito. So, guys, ati ipan ko lang timata. Ayan, guys. Yan, Tapos, ito naman, ito naman, green. Yan, guys. So, guys, agaramid lang. So, guys, nagkaaramid ti ngiwat nanay. Ngiwat! Tapos, guys, ninuwat sa tash. Wait. Ati ngiwat na Hindi nga no ba ati aramido, guys. Zombie, guys. Kasi zombie yung character ko sa kasta. So, abangan ninyo ako ng part 3!